फाइनाली प्रस्तुत हो गला अंडा झोल। आज तो किए खाइबो आम घर हेइची आज अंडा झोल। नमस्कार जय जगन्नाथ पुणी थरे आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आउ आशा करुँची आपण माने बहुत ही भलरे थिबे आउ मु मध्य बहुत ही भलरे अछि आउ बहुत ही खुशी रे अछि। तो आमर तो गोटे ही टेंशन माने सकाळ हेले कोन खाइबा दीपर हेले पुणी कोन खाइबा। तो आज कोन हबो कोन नै मु किछि भाबी पारुनी जेतो आज शनिवार अछि। तो चलंतु जीवा माँ कोन करचोंती देखिबा और माँ को पचारिबा आज जहाँ माँ कहिबे माँ को हिसाब रे आज सब रोषेई हबो। आपण माने वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखु थांतु ना कोन। तो चलंतु जीवा माँ को डायरेक्ट पचारिबा। माँ मोर एठी बसिकी जाइचंती पूरा परिबा हाट धरिकी ना कोन। माँ एते जो सब परिबा धरिकी बसछ आज तरकारी किस हबो। तरकारी तो जा होबो आ तो नाही माछ नाही आज भेंडी भाजा होउची गैस रो बसीची आ टिके सब परिबा पकी टिके मिक्स करबा आ अंडा झोल होबो सब परिबा पड़ी के मिक्स हबो ना। अंडा टा स्पेशल हबो अंडा झोल नाइ स अंडा झोल होबो भेंडी भाजा होउची आ एना मासी दंठा पकेबो की हां बाडर होई जान पकी तो सब को परिबा पकी ने टिके मिक्स होबो आ चलंतु जी माँ बाड़ी को गोटे दंठा आनिबा मारी स दंठा एइटा होची हमर साग बाड़ी सब प्रकार साग ई बाड़ी रु मिले मार्केट रो किनिबा पय पड़ेनी। एबे दंठा काटिबा एते बड़ गछ काटिबानी दंठा काटी काटी नै जिबा। माँ केतरा नेमी दीटा हियो ले तीनटा नियंती से तीनटा तीनटा काटी आ छुरीटा देखि पारथबे केते बड़ छुरी हम हम दीटा कहलो तीनटा काटी हे जो नोरमा तो ठक बोल लगुनी खाइतो आ सब हम आलू आनिमी तो आलू दीटा अछि के आन बेसी तो बनी दी तीनटा तो बटे मिक्स से भाजी अंडा झोल पय आलू काटिबनी हला आलू सिजिथनी अछि आलू पूरा तो हमर आस्तिला पूरा स्टॉक आलू पूरा कटि कटि आलू पूरा सरंती सरू नाही जते खाइला को आलू पूरा सरू 400 टका पूरा आस्तिला ना। खरा जे होउजे एते जो खा से गरम दिन ई खरा दिन कि हमको डेली डेली खाइते देथंदा कि रांधते पड़ न थंदा नाही जमा ना तू भी ना सुनो ये उचका तो चारियाड हिजी होटल किणी आनिबा ना ना किणी ने पैसा खर्च हमर ना मागणा जदी मिलथादा मागणा कहि देबेनी रे बापू मागणा के दो मठो जीव बसिबो काम करियो मागणा खाइबो जेठी गने काम न कने हाथ न होले ने मिलिबो नाही खाइसे देबेनी के नाही बहुत गरम झाड़ा रचिन केते बुडुची। आज मु पूरा गाउँली स्टाइल रे अंडा झोलटा बनेइबी। तो आपण माने एई भली भाबरे थरे अंडा झोल बनांतु बढ़िया टेस्ट लागिबो। अंडा पूरा सिझे जाइछि मो कैमरा रे देखि पारि नाही सिझेला पर वर्तमान तेल रे ताको भाजुछि पूरा कलरफुल हे गलानी। अंडा सब काढला पर एबे मो आलू पके देली जानि थिबे हमर तो खानदानी आलू छोटे छोटे आलू रो टेस्ट भारी बढ़िया। एछि मोर अंडा आलू आ एछि अछि मसाला प्रस्तुत करूछि फिर पुनी बिना मसाला रे मसाला प्रस्तुत करूछि। मसाला माने कोन करछन तो गरम मसाला चिकन मसाला मीट मसाला विभिन्न प्रकार मसाला भेराइटी मसाला किछि मसाला देनी खाली अदा रसुण पियाज रे प्रस्तुत करूछि अंडा झोल। तो फाइनली अंडा झोल पूरा टकमक हेकिना हमर फुटुची फाइनली प्रस्तुत हो गला अंडा झोल। आज तो किए खाइबो आम घर हेइची आज अंडा झोल। तो आपण तो देखिथिले अंडा झोल तरकारी प्रस्तुत हो जाइथिला आ आम गां मानकर गोटे नियम अछि जे घरर पुरुष लोक माने आगो खाइबे तापरे स्त्री लोक माने नै समा। तो आम घर सब पुरुष लोक माने खाइ साला परे आम सासु बसचे खाइया पई बेला बेला तरकारी आज बेला बेला तरकारी हैला बेला रे भेंडी भाजा बेला रे मिक्स तरकारी ए आंबो अंडा झोल खाली तो बेला बेला रो बेला बेला तरकारी बेला बेला आ कोन करिया समस्त देई साला परे बेला रो तो तरकारीटा ढाली की रखा हुए ना समस्त देई साला परे हम बेला बेला खाइ दो जाओ एते पुनी ताटिया मारते हबो एते कष्ट किए करियो बेलाटा ताटिया तरकारी होइबे ताटिया तरकारी के भिडियो करियो और बेलार तरकारी के
ମା ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଆଣିଛେ ପରା ସେଇ ଏନ ତରକାରୀ ମିଶି ଉଠିବା ଖଟା ତ ନାହିଁ ଦଳିବ କେନ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ ଆମ୍ବ ସିଜିନ ଜାଣିଥିବେ ଘରେ ଘରେ ଆମ୍ବ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପରିଚିତ ଆମ୍ବ ନହେଲେ ଭାତ ଭୁଜା ପଖାଳ କିଛି ବି ରୁଚୁନି ନାଇଁ ସମା ଆଉ ଆମ୍ବ ସରିଲା ପରେ ଆମ୍ବ ସରିଲା ପରେ ଆଚାର ଆଚାର ସରିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁଲ ଚାଲିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆଉ ସବୁ କରାକି ରଖା ହେଇଛି। ତ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ମା ଆଜି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳରେ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ଦେଇନି ସାର୍ କରାନ୍ତି ବିନା ମସଲାରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେଇଛି। ତମେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିନ ଏକ ନମ୍ବର କହିଦେଲ ଖାଇବାଠୁ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ରାଇଟ ମା ଯାହା କହନ୍ତି ସତ କଥା ଖାଇଦବା ଆଉ ଜମା ବି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଖିକି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବନି ଖାଇବା କହୁଛି ଦେଖିବାଠୁ ଖାଇବାଠୁ ଦେଖିବା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁନ୍ଦର କହିବେ ଅଣ୍ଡା ପେଟ ପୁଜିବ ମାଇଣ୍ଡ ତରକାରୀ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଆଜି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବିନା ମସଲାରେ ତେଲ ପ୍ରବଳ ମୁଁ ଖାଇନି ତେଲ ଟିକେ ରହିଲେ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ଏବେ ତ କିଛି ବୋମା ସବୁ ତରକାରୀ ଆଣନ୍ତି ଶାଶୁ ମାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାଲ ନାଲିଆ କରିଥିବେ ତେଲ ମସଲା ଦେଇଥିବେ ନା ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ମାନେ ଟିକେ ତେଲ ଅଧିକ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ ଶାଶୁ ମା କରି ଖାଇକି ବୁଝାଉ ସେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢି ହେଉଛି ଆଉ ତମେ ତ ଝୋଳ ଖାଉନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା ଅଣ୍ଡାଟା ଖାଲି ଖାଇବ ଆମ୍ବ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଲା ନା ମା ସବୁ ତରକାରୀ ଭାତ ରୁଚିବନି ପାଟିକି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଛରେ ଖାଉଛି ଖଟା ନହେଲା ରୁଚୁନି ଏବାଡା କହୁଛ ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢି ଯାଉଛି ଏଆଡେ ଖଟା ଖାଇବା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି ଖାଇଦିଅ ତାପରେ ତ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା ଖାଇଦବ ତାପରେ ଟେନସନ ନାହିଁ ନାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବାର ନାହିଁ ଆଉ ସେ ପଇସା ଦବନି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ରହିଲେ ପଇସା ଦେବେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲେ ସେ କାର୍ଡ ଗୁଡା ମିଳିଯାଇଛି କିସ କାର୍ଡ ମା ଏଟା ମିଳିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କାର୍ଡ ନୂଆ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆମ ଘରର ପ୍ରାୟ ଆମ ଶାଶୁ ବୋଉକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ତୁମ ପୁଅକୁ ନା 3ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବାକି ଆମର ଯୋଉ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କର ଆସିନି ସେମାନେ ହେଲେ ଧନୀ ଆମେ ହେଲେ ଗରିବ ସେବେ ଆମର ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ଶାଶୁ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଭାତ ଖାଉଥିଲୁ ତ ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ପଣ୍ଡା ଭଳିଆ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏବେ ସମୟ ବାଜିଲା 4ଟା ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ 4ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା କମିନି ହେଲା ତ ବାହାରର ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା କମିନି ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଝାଉଁଳି ଯାଇଛି ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି ଯାହାକି ଚାଲନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ସବୁ ଗଛରେ ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ରାନୀକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ରାନୀ ରାନୀ ନା ଡାକିଦେବ ମାନେ ସେ ଯେଇଠି ବି ଥିବ ସାଇଁକିନା ଚାହିଁବ ରାନୀ ରାନୀ ଏ ରାନୀ ମାଛି ଲାଗୁଛି କି ରାନୀ ଘରକୁ ଯିବୁ ହେଲା ରାନୀକୁ ଖାଲି ମାଛି ଲାଗୁଛି ଆମ ରାନୀ ପରି କିଏ ହବ ରାନୀ ମୁଁ ଗଛରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆସେ ହେଲା ତାପରେ ତତେ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଗଛଗୁଡ଼ା ଏ 3-4 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆ ସରିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ଆମ୍ବ ଜମା ପାଚି ନାହିଁ ବୋଧେ ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଅଛି ଖାସ୍ ମତେ ଗୋଟେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା କି ଜଗା ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମତେ ମିଳିଗଲା ଦେଖିବା ଆମ୍ବ 2ଟା ପଳେଇ ଗଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଚି ଯାଇଛି ଖରା ଅଧିକ ହେଲାରୁ ପଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଫୁଲି ଆମ୍ବ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆମ୍ବ ଆମ ବାଡ଼ି ଆମ୍ବଟା ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଖରାଦିନେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ମଜାଟା ସତ କଥା ପୁରା ଅଲଗା ଆଉ ଆମ୍ବ ସିଜିନ୍ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଘରେ ଘରେ ଆମ୍ବ ପୁରା ପରିଚିତ ଖାଇବା ଆମ୍ବଟା ଆମ୍ବ ଅପେକ୍ଷା ୟାର ଚୋପାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆମ୍ବଟା ଯେତେ ବଡ଼ ତାଠୁ ଟାଙ୍କୁଟା ଏତେ ଛୋଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆମ୍ବ ଖାଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମ ମା ପାଖକୁ ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ମା କିସ କରୁଛ କି ଫୋନ୍ କରୁଛି ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରିବି ହେଲା
खाली झील मन सहित गपिबे बहु सहित केते टिके गप हाँ नणंद लाइन रे अछंती हला नुआ नणंद तो माजी अंडा जोड़ा भात खाइला पर पूरा पंडा भलिया सुइजे नुहे पंडा बड़े तोर सुईची मोर कहीं सुईची मोर तो घुरुची माँ खरा बेले खाली घर बार ताको निद हुएनी हला आमे सासू एडी वीडियो कर कर एपटे आज जेतो हमर हाट पाड़ी अछि शनिवार तो गुपचुप वाला जाउथिले हठात देखि आ गुपचुप गले जानते लुप संभाळी होबनी तो खाइबा ना समा गुपचुप वाला ठिया जने जीवा खाइए भाई खाऊ गुपचुप जेतो तो आंबो खाउची कोनी से गुपचुप न होबनी गुपचुप वाला घर आगे देखि जीवे माने लुभटा कंट्रोल करी होबा कि होबनी ननंद आस ननंद रानी खाइबो गुपचुप वीडियो वीडियो होची हला यूट्यूब रे देखिबो कहला म दीदी मु की हाजी बात को माइंड कलो की देखि पळाइले न सहित जदी भाउज मजा न करबा का सहित करबे ना गुपचुप निशा छाड़ा गुपचुप वाला पळैले निशा कहले कोइ आमे दी जन हाट खुजिबा आन जने सेठी काइबा एई कहिथबो स पळीची देखलुन चाहिलुन पळैची सप्ताह 2 थर जेतो हम गाय माने घर पाखरे हाट शनिवार और मंगलवार तो सेति में हम घर आगे देखि एपटे गुपचुप वाला पळैला एपटे ता घर एपटे जाउची किते पळैला हाट को जाई आने खाइबा कोन करिया ना कोन तो सांग मैंने आशा करुच्ची आज भिडटी आपण मन को बहुत ही भल लगी जदि आम वीडियो भल लगी निहाती लाइक करेंगे कमेंट करेंगे और बहुत मात्रा रे शेयर करिवे आम चैनल जो मैंने भी नुआ आछंती निहाती सब्सक्राइब करदेवे तो आज ये भिडटी आम ये एंड करुचु देखा पुणी आउ एक फ्रेश वीडियो रे ना कौन माँ तो सेते पर्यंत आम सासू बो को विदाई दे दिंतु रोची नमस्कार बाय बाय जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी।